वंदे मातरम जय श्री राम। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट होची वक्फ बोर्ड संपत्ति, बड़ बड़ स्टाडियम होची वक्फ बोर्ड संपत्ति, आउ तापरे अंबानी रो मुंबई घर एंटोलिया भी वक्फ बोर्ड संपत्ति। वक्फ बोर्ड आଳରେ गाँ सहर मंदिर कोर्ट कचेरी प्राइवेट लैंड गवर्नमेंट लैंड कोचर जमी जंगल जमी क्या भी यही भूमाफिया लैंड जिहाद नाम नामित करी जो जगार जिहादी माने आंगुली रखिदेवे से सबू जगह वक्फ बोर्ड संपत्ति भावे वर्षे भितर शुणाणी हो भारतर संविधान, ए होची धर्मनिरपेक्षता। भारत में एमती अनेक केस अच्छी लक्ष लक्ष केस अच्छी जहाँकि तारीख पर तारीख बीती जाउची, किंतु वक्फ बोर्ड नाम जिहादी मानू सुपर पावर मिली केवल तुष्टिकरण वक्फ बोर्ड को मिली सुपर पावर। से तो जे जगह को से आंगुली रखिदेवे से आपण घर हो बाड़ी हो सरकारी जमी हो किंबा मंदिर हो किंबा गाँ हो जेकोसी जगह को से आंगुली रखिदेवे वर्षे भितर से प्रमाण करदेवे से होची वक्फ बोर्ड संपत्ति। आप जिते भी धन संपत्ति उपार्जन करंतु आपण पाखरे जिते भी जगह बाड़ी थाऊ जिते भी जल जंगल जमी थाऊ जिते वित्तशाली हूँ जिते समृद्ध हूँ से सबु दिने जिहादी आतंकी आक्रांता माने से सबुकु हिंदू मानकर सबु किछि एई वक्फ बोर्ड आईन माध्यम छड़े नहीं आपण को सर्वहारा करदेवे। हिंदू बहुल्य राज्य ओडिशा रे दीर्घ 24 वर्ष धरी जो सरकार राजनीति करिछि 90% हिंदू मानकर भोट रे जो सरकार दीर्घ 24 वर्ष धरी सत्तार रही बीजेडी सरकार वक्फ बोर्ड बिल को समर्थन करुच्ची आ या खलम खुला कहूँ हिंदू मानक अत्याचार हो हिंदू मानकर दिन दहाड़े जमी लुटी जाऊ हिंदू माने सर्वहारा हो जाती आ सर्वशेष घटिया कानून ये वक्फ बोर्ड एक्ट को बीजेडी सरकार समर्थन करुच्ची। बिजु जनता दल संख्यालघु सेल तरफर सांगठनिक बैठक शंख भवन ठारे अनुष्ठित होता। यही बैठक रे आमर जे दलर वर्तमान दायित्व अच्छी आमर सभापति आमर प्रिय नेता नवीन पट्टनायक आसीथिले। बिजु जनता दल गोटे सेक्युलर दल धर्मनिरपेक्ष दल जो वक्फ बिल पार्लियामेंट रे आनिबा पई एनडीए सरकार चेष्टा करछंती से हिसाब रे आमे संसद रे ये बिल को विरोध करबू। जदि संसद रे बिल आसे ताहेले आमे विरोध करबू। संख्यालघु सेल राज्यपाल को दाबीपत्र प्रदान करिवो केंद्र सरकार को बिल को पार्लियामेंट रे विरोध करिवो बीजेडी। वक्फ माने मुस्लिम मानकर जमी होची तृतीय माने थर्ड माने केते लक्ष एकर जमी अछि। बीजेडी रो आईटी सेल बीजेडी रो बड़ बड़ नेता आउ नवीना केमिति ट्वीट करुची वक्फ बोर्ड एक्ट रो समर्थन रे। बीजेडी रो नेता मुना खां केमिति वक्फ बोर्ड समर्थन रे सारा भुवनेश्वर को जाम करुची आपण माने थरे आखि पुरे देखि नियंतु आउ देखंतु मुना खां केमिति वक्फ बोर्ड एक्ट रो सपेक्ष रे केमिति भाषणबाजी करुची। समस्त को जना अछि 1500 मसीहा पूर्वर ओडिशा रे गोटे भी मुस्लिम नथिले तबे एमानकर बप्पा जमी आसिला कोठू उज्बेकिस्तान रु अफगानिस्तान रु पाकिस्तान रु ना सऊदी अरब रु तुम बप्पा जमी आसिला कोठू तमे दान कल कोठू तुमको जमी मिलला कोठू। अबे 1500 मसीहा पूर्वर भारत रे जणे भी तो मुस्लिम नथिले तुम बप्पा जमी तमे आनिले कोठू। ए सब समानकर नटंकी केमिति आतंक करी रास्ता को जाम करी केमिति हो हल्ला करी चाप पकई हिंदू मानकर सर्वनाश करिवे ए होची समानकर विराट बड़ षड़यंत्र। वक्फ बोर्ड एक्ट भली घटिया कानून सारा विश्व रे नाही किंतु एमाने संविधान आଳରେ धर्मनिरपेक्षता आଳରେ आ फर्जी भाईचारा आଳରେ केमिति दिन दी परे हिंदू मानकर लूट करूचंती। एई वक्फ बोर्ड रो घटिया कानून रे एमानकर कोन संविधान लागू होनी धर्मनिरपेक्षता लागू होनी ना बाबा साहेब जय संविधान लागू होनी। दिन दी परे हिंदू मानकर जमी को लुटा जाउची एमाने दिन दी परे लुटुचंती। भारतर 99% राजनैतिक दल मानक समर्थन करचंती। अति दुखर विषय भारत रे किंतु बहुत संख्यक हिंदू समाज ए सब चुपचाप केवल निहित स्वार्थ आଳରେ हीन राजनीति आଳରେ फ्री योजना रे निज निहित स्वार्थ पई एमानक हाँ रे हाँ भरुची आ अल्प दिन से समय बेसी दिन नुहे आ अल्प दिन परे आपणक पाखरे दुईटी विकल्प आपणक जीवन बंचेबे नहले आपणक धर्म बंचेबे ताहा नुहे तो कौन खंड
ଖଣ୍ଡ କରି ମଜହବ ଆଧାରରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ପାକିସ୍ତାନ ଆମଠାରୁ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ସର୍ବାଧିକ ଜମି ଏବେ ବକ୍ଫ ବୋର୍ଡରେ। କାଲି ରାତି ନ ପାଉଣୁ ସେମାନେ କହିବେ ଆମକୁ ପୁଣି ଏକ ଭାରତରୁ ଖଣ୍ଡ କରି ଇସଲାମିକ ଦେଶ ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ, ଦଗଲାଗିରି କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରି ଯୋଜନା, ମାଗଣା ଯୋଜନାରେ ଏମାନଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କ ପଛରେ ଜୟକାରା ଲଗାନ୍ତୁ। କେହି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସଚ୍ଚା ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ, ହୀନ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନାତନୀ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ସଚେତନ ହେଇନି, ସଜାଗ ହେଇନି, ନିଜ ଧର୍ମ, ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେଇନାହିଁ, ସଂଗଠିତ ହେଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିବ। ଆଉ ବିଧର୍ମୀ ଜିହାଦୀ ଆତଙ୍କମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆତଙ୍କି କରୁଥିବେ। ଦିନ ଦିପହରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଲୁଟିକି, ଆପଣଙ୍କ ଜମିକୁ ଲୁଟିକି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବହାରା କରିବେ। ବକ୍ଫ ବୋର୍ଡ ଆକ୍ଟ ହେଉଛି ତାର ବିରାଟ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ମୁନା ଖାଁ ହେଉଛି ବିଜେଡିର ଆଗଧାଡ଼ିର ଜଣେ ମୁସଲିମ ନେତା। ଏଇଠୁ ଶିଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମୁସଲିମ ନେତା ନିଜ ମଜହବ, ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ କେମିତି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଜାମ୍ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ରହନ୍ତି ତାହା ଜାଣିକି ବି ମୁନା ଖାଁ ଆଉ ବିଜେଡି ଜାଣିଶୁଣି ଏହି ବକ୍ଫ ବୋର୍ଡ ବିଲ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଜାତିରେ, ନିହିତ ସ୍ୱାର୍ଥରେ, ହୀନ ରାଜନୀତିରେ ଆଉ ମାଗଣା ଫ୍ରି ଯୋଜନାରେ ବାଣ୍ଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁନା ଖାଁ କେମିତି ନିଜ ମଜହବ, ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ, ଏଠାରୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ କିଛି ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁନା ଖାଁ ଠାରୁ ଫର୍ଜି ଦଗଲା ହିନ୍ଦୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆରେ ଶିଖନ୍ତୁ ମୁନା ଖାଁ ଠାରୁ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମୁସଲିମ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ବାସ କରନ୍ତି। ସବୁ ଜାଣିକି ବି କେମିତି ସରକାର ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା, ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ହେଇକି ବି ମୁଠିଭର ହେଇକି କେମିତି ସଂଗଠିତ ହେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀକୁ ଜାମ୍ କରିବା, କେମିତି ସଂଗଠିତ କରିବା, କେମିତି ଆତଙ୍କ କରିବା, ସରକାର ଉପରେ କେମିତି ଚାପ ପକାଇବା, ମୁନା ଖାଁ ଠାରୁ କିଛି ଶିଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଖାଲି ହାଇ ଡ୍ରାମା କରିବେ, ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ମୁଖଟା ପିନ୍ଧି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବେ। ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା ପରେ ଏହି ଫର୍ଜି ଦଗଲା ହିନ୍ଦୁ ନେତାମାନଙ୍କର ସବୁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ନେଶା ଉତୁରିଯାଏ। ତାହା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋହତ୍ୟା ହେଉଛି, ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ହେଉଛି, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗା ଯାଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ସେ ଯିଏ ବି ହେଉ, ଯେକୌଣସି ପଦବୀରେ ଥାଉ, ସେମାନେ ନିଜ ମଜହବ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ସକ୍ରିୟ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର ମଜହବ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକତା ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ହିନ୍ଦୁମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ୱାର୍ଥ, ହୀନ ରାଜନୀତି, ଦଗଲା ଏବଂ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ବ୍ୟତୀତ। ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ କେବେ ବି ସଂଗଠିତ ହେଉନାହିଁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜ ଧର୍ମ, ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ରାଜନୀତି କରିବେ। ଯେଉଁ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ଦଲାଲ ଦଳମାନେ ନିଜର ନିହିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବକ୍ଫ ବୋର୍ଡ ଭଳିଆ ଘଟିଆ ଆଇନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ, ଧର୍ମ ବଞ୍ଚାଇବେ ନହେଲେ ଆପଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବେ। ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜ ସତ୍ତା ପାଇଁ, ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଜର ପାୱାର ପାଇଁ, ମନି କମାଇବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମ, ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଧର୍ମ, ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ସଂଗଠିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଏହି ଘଟିଆ କାନୁନ ବକ୍ଫ ବୋର୍ଡ ଆକ୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ କରିହେବ ତା ପାଇଁ ଆବାଜ ଉଠାନ୍ତୁ, ତା ପାଇଁ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।